Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillahi alladhi hamida nafsahu qabla an yahmidahu alhamidun. Summa salatu wa salamu ala asrafil mursalin Muhammad bin Abdullah salawatullahi alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanihi ila yawmiddin. Ngala jayi ka tentu man somen afanga folo sawata ka fanjayi ka fantentu jannin tentur lalu ka tentu kasal kila nyumama sallallahu alaihi wasallam kila men atalafisiyata alala dafengo mume beti kila men ajayonin atento aske jair layen khairoti dunya lakira asike jair layen junubi kafaroti dunya lakira man satallala ya marolem kasal kilama sallallahu alaihi wasallam wokola mbadi muslimolu ngal konton mbading forum o mogolu Sheikh Yaqub forum ngal be konton kabiring forum folo fokatabula forum sayinjango kan diaspora Yaqub Sise ngal be konton katabula manding kaba kafo mogolu kal be konton mislimi yala konton dirola aning badi ya konton dirola arjana dingol la konton dirola ala wahiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Okola mbadingolu mbenala kana kachado manding sambanang natelamu membe dending asurala ala halolu kenya dolula mana membe dending asurala aninka kacha kotelu sambanang nyin kamalako kanyo hakilo bulandi mislimi ya fanga jato mu walati kanyo konoto dia anin kanyo hakilo bulandi dino nyinna kila nyuma sallallahu alaihi wasallam kila ya tarla nun yahudolu ika asura lungo natili tanjal lungo sita ika sun kila nata inyininka sallallahu alaihi wasallam asura tili tangnin ala sungo a dalilo kila yahudol nyininkala inata nyin jabole diyala ko walungulamu lungoti mentembeta nabilai Musa alayhi salatu wassalam akanata nyin hadamadin jawola masibola natala mu fir'aun lanatullahi alayhi alungo tilo konto benta nyin asura nyin karotili tangalema wala mu asura lungoti wabunya kama anuwo feto kamala nalungo sita ikalungo sun kila nyuma ya bange sallallahu alaihi wasallam akoye ko mtala hawla mayata kanyillungo sun katambi atelula katun mtala sutiyata Musa la alayhi salatu wassalam kasiyatelti wa kama kila ka asuratil tango kila ka sunne sallallahu alaihi wasallam ta sahabol nata nafo kila eko
eka asura tele tanganyi men kasun yahudolu fanan ka sunne abe ko fatan fanso mantara ni tema je kila nata bange sallallahu alaihi wasallam akonin alayen balu alammabe mbe asura la tili kononto mba sunna mbala tili tanjang fanan mbo fanan sunna wa kammala ku jamale benta ku jamale keta asura lungo nyinna nabila nuhu alayhim salatu wassalam ala kulungo sembeta zuhudi konkoto alungo benta asura lunguleti nabila yunus alayhim salatu wassalam afuntita kabo yewo kono tili tannani kolala doli ko tili sabalem doli ko tili worowla doli ko tili tan ani nani doli ko tili tan nani bari nabila yunus afuntita yewo kono walungo fanan tilo benta asura lunguleti wajtama yaqub bi yusuf بعد 40 سنة وقيل بعد 80 سنة نبيلا يعقوب أن النبيلا يوسف إلى بنيوغيا تلا كولالا سانجي تناني دولكو سانجي تنساي النبيلا يعقوب نادنغلا نيوجي النبيلا يوسف ولونغ فنان بنتا أسورا لونغلتي وكمل نبيلا عيسى عليه الصلاة والسلام abangeta kana duniya kono jang walungo fanan benta asura lungleti walunne fanan nabila Isa la selo kata santo alungo fanan benta asura lungleti nabila Ibrahim alayhi salatu wassalam akanata dafen hadamadin jawola ma sibola natalam namruz ala kima janola walungo fanan benta asura lunguleti fisamante ya jamala be dending nyin karola tili tangola men asembo warata wa kammala wato menna kabirin sun karo natana farlaya kila kan sallallahu alaihi wasallam kila ya yitandi sahabol lako asurati lolungo kasung nimme lefta isa sung nimme masum fanan basamantarema ila sumbali ya nyinkan wa kammala kila sallallahu alaihi wasallam ay fi samante yaku jama bange asura lungula alhaloto asura lungo abakono momo ye sada bondi alungula janning jari asura lungo tema mansata lasi harje firing ada ske barajo ti me warata yawmal qiyamah lolungula anung asura lungo momo aletimo ya kungo mosi ibulo mata tikesala akungoto ala taala manso sa keyen yiri juwoti arjano kono wa man tasaddaqa fihi momo ye sada bondi alungula faka'annama lam yatraka sa'ilan illa atahu abe ko danirla duniya kono ya be so fengala ikamendani wa barajo konto mansatalla sijo wala yawmal qiyamah lolungula wa kammala kila ya bange sallallahu alaihi wasallam
ako man wasa ala iyalihi wa ahlihi yawma asura wasa Allahu alayhi sa'ir sanatihi. Alungula yayiri woke ila dimbayali yen maana ila dimbayali man konko alungula wasanga mume be man satalla si kuto sono yake yen amanke fanan ka falungo ka domoro ke fokalanna tambi ka fendomo me yalon ko akola ine tora imma doli safoko ni me kono fa alungula malaikol le ka nyama jaro ke kono hani womanke kuti men membe sabatirinji barkila sallallahu alaihi wasallam ay nyimbange dimbaya tiyolu ka yiriwo ke alla dimbalu yen alungula ala taala man sosi kuto sono yake marigi yen ila sangamume bela. Imam Bayhaqi aga bange rahimahullah ala taala man sone malama ako alala kila nyumma ya bange sallallahu alaihi wasallam ako kila ko man salla yawma asura 4 rak'atin yaqra fi kulli rak'atin fatihatul kitabi wa qul huwa allahu ahad 11 marratan ghafara allahu lahu dhunuba 50 aman. Imam Bayhaqi ako kila ya bange sallallahu alaihi wasallam ako asura lungo momo salita arkannani wolo nano alfatiyo kola ila lo wolo ni fatiha karang fa wala dalin amin yakuli huwa allahu ahadu sinyatan ninkililla kan nafiloti akoman satalla sila sanji talulu junubo ala sa tutu yen ni nata kitabo men ka fa nuzhatul mazalis ala kayti keme kayti taworowula anin nani ebe nyin kuma kango iba tarraji kila ya bange sallallahu alaihi wasallam ako asura lungo momo ye inya kalla manam ka kalloke inyato wasanga kono alasi ikisindi nya jangaroma na talam nya dimongoti alungla fana be asura la fisamante ya kono asura lungo asomandala ni jiota ke baloku wasango alasi kanandi wasango jangar jawo anala kuran jawolu masiba jawolu la namanke saya kuran lati barma satalla si kanandi jangaru mesengolu kuran jagu mesengolu alasi kanandi yala ate sotondila madama namanke saya kuran lati fisamante ya jama abe asura lungo kono kila nyuma yamel bange sallallahu alaihi wasallam kome ngafanya men nabiyo mulu jama tambita mel yalonko ya khairo soto kakana jawalla ma sibola alungo benta asura alungoti lafta kana bunda dantandin kacha wa bunda nyinto nsije fahamu bake kala moynin hakilola walatinna Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu aya bange ako kila ko sallallahu alaihi wasallam
mantol tabala khayro kono abadan madama londoɓe kar farin manto alifale bulu ako barni londo tata kadum manto dindigol bulu akoy saje dindigol si khawyeya alfalu kan ke jahiliyandi Abdullah ibn Mas'ud la bange an Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu qal innakum lan tanzalu bi khairin ma dama al-ilmu fi qibarikum fa idha kana al-ilmu fi shigharikum shafaha al-sigharu ala al-kabir wa kammala abe wanyama hanin kabi ka continue kote ke kila nyumala banje oto sallallahu alayhi wa sallam men imam Bukhari ya filla ani imam Muslim ana abi hurairah radiyallahu anhu qal sami'tu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam abi hurairah aya banje almuman satalla ne malama akaya moy alala kila nyumala sallallahu alayhi wa sallam ako kila nyimbange kila ko mana haytukum anhu fajtanibuhu wama amartukum bihi fa'atu minhu mastata'tum fa innama ahlaka alladhina min qablikum kasrat masailuhum wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim rawahu Bukhari wa Muslim. Aba Hurairata ako kila ya bange amoy kila la kila ko sallallahu alayhi wa sallam kumen ningal fatandiyala al salfan jamfandiyala ngalu ya mari menna al simenno wakono al yewobara barimbal dandar lala kayitandiyala ka koyndiyal maka faleko mo fololu melu tambitanun alinyato mo jama wa moli kono ila halako sababo sunta ila nyinin karo la danna tambo sabu kammala anila kambem baliya ila annabiyo mo la koto kanyo wali wato mume be ila annabiyo mo la koto be nyo wali la doron ibe ko sondi nyola wato mume be ebe nyo kafante yala doron ebe nyo do yala wato mume bela wata wa kammala alisi alfanjam fandi katara wa alhalo nyinkan ana abi salih ana abi hurairata قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تهابوا ألا أدلكم على أمر إذا أنتم فعلتموه تحاببتم أفسحوا السلام بينكم رواه مسلم. أنا أبي صالح أن أبا هريرة غنيم بانجي ko ala kilako sallallahu alayhi wa sallam kila nyuma ka kalta man sola aniyobe man so men bulu aldo kilingo tedunna arjanno kono abadan faliye limaniya man satallala adalte limaniya la ala la fale nyo kanu badi muslimolu ninga jube bi muslime kundalito osko yamira wonyo kano nyin abe jele bang kombi kabe ngo kanyamen fa abe sonde mewli kono wonyale mabang mfangal sinyo nyinin ka wala mana mfangal sim fanyinin ka wala kila ko sallallahu alayhi wa sallam fo nte alukandandila bang imma kalu kibaru imma
kali londindi kali hakkili ma yandi kukan men naali yewo bara doron ñokanoɓe faalalu tema wolam ñinti ko alsi kontoro siyandi alu dammalu tema woño kontondiro men alba siyandi lal dammalu tema aka kanole keta sonde mawli kono yamira nalbe ño konnante yaring albe ño kanunola bang hani alta ño kanunola nko nin a suralu sita a somanda dimbayale bendula kilingoto nga jam fahamu bake kala moyni hakilola khabilol ye ben imma dimbayale ben dingira kilingoto kadaniro keni mansatallala kala taala man soka dani ka duwa khairola ndammalu tema badiya kono anin kanyo ya mari kanyo fatandi wo sikeno nyaadi kuti membe tarnola muslimi ya banta mbenanala dalilolu sambala nan nsi jela moy nin hakkilo la bake katu bi aketa bala fati anin nikuya anin kaba kuwo muslimolu dammatema muslimolu be ñagandi ñola doron kanyo kafante ya doron kanyo kafiriyandi ani kanyo neng kanyo doya kanyo jutundi ñola doron muslimiya dino ñin kan men bala fa dino lem famma jiyo dino lem ñokano dino lem sonoya dino lem bala fa dino lem yamaro dino lem ku kendo kan fatandiro dino lem ku jawo kan nganne seneya dino lem ñoma koyo dino lem barnin konnante yanin ño bayndo ni ño kajafo ni ño nano damma dunta muslimolu tema amam bono watu jumale muslimolu be ño kanula fontanolu be ñabono la dino ñim feka du muslimi ya dino kono ñendula mu nuqtalati muslimo beyen ka jemira anin ka tata soto ji wa kammala wolungola ka ben dingira kilingoto muslimol la ben dulato fang mbadi muslimolu moto baynola wa mu khairolati muslimol yen mun kammala katun ntalla taytulo soto qur'ano kono muslimi ya dino nyin kono katambi dina dunkew dolu la mel sawata nyato masatalla yo dalile كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله نتلم من تول بي فيسمان تيوت ملي بوتا بانكو كان نين كمالا كو كانيو يامر كو كندولا انين كانيو فتاندي كو جاولا وكولا كلمان يا مساتلالا وكمالا كو ونيو يامرو ان ونيو فتاندو kila la hadiso na ta sallallahu alaihi wasallam min ngalon ko hadis sahih hadis saharin olam ni tata bukhari imam bukhari ba tarraji ni tata imam muslim iba tarraji ni tata sunan abi daud iba tarraji ni tata sunan tirmizi iba tarraji ni tata ibn mazah iba tarraji ni tata sunan manam nasa'i ibatar raje sunan nasa'i ibatar raje nyin kitabu bali kono ibe nyin kuma kango ibatar raje kila sallallahu alaihi wasallam aya bange akamajtama qauman min baitin fi buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarrasuna bainahum illa anzala Allahu alaihim as-sakina wa haffatuhumul malaikatu
ila akhir al hadis kila ko sallallahu alayhi wa sallam man tolu nanate benna jam fahamu bake de kila la hadis kila la bange wala munyintide sallallahu alayhi wa sallam anin kalon ka kalamuta ko hadiso musabaleti kila e men bange ako alake imma kila fango ye menke sallallahu alayhi wa sallam imma menke ta nyala aman fatandiro kala hadisul qawliya hadisul fi'liya hadisul taqririya nyin hadisa sabole be keri kila e membara anayi yamaro ke menna anin menke ta nyala aman fatandiro kala nga kila la bange wala moy jambang anin hakilola sallallahu alayhi wa sallam ni ko kamol ka funyoma dingira kilingo to kaduwaki kanyo yamar kanyo fatandi kila make sallallahu alayhi wa sallam bar kila la hadiso fele men aya be fudile ni tata muslim kono imam muslim nyin hadiso ya hadiso noma imam muslim men namanke imam bukhari leti bukhari kitabu kola hadisa kitabu man saha muslim ti hadisa kitabu likono ni tata je yin hadiso noma je ibala fasaro tarla yirwarin yirwanyala men sembo warta baki wa kammala bayri kila ya bange sallallahu alaihi wasallam akon mantolu nanata kafla nyoma dingira kilingotu mansata lala misiro kono alala bungo kono imma ila bendulalito ye alqur'ano karanje imma yenyo karandi qur'ano la maana kanyo karandi kanyo fatandi kanyo yamari fo mansata la yala nemo jindi na ngay kanje andung ala sa sonne metten ko jindi kan malaikolu sitela kuolu kacha ala taala man soyen malaikolu si minin ning ikampangulula sain ning qabilo benta imma family li benta kanyo kachandi kanyo yamari badi yala nyomuto aninka konnante yabondi dammalu tema aninka kuyali bang kayamarolu di musolula ila futu bunda ala haloto kana yamaro di kewlula ila dimbali maranyato aninka nyo kachandi kabira salji mutanyalu a janaba kunyalu a alabatu nyalu kanyo kachandi wolula kanyo fatandi kanyo suku alabato kan mbadi muslimolu asko yamira muslimo be hanyila yelo muslimo lawa yamaro nyinkan wala du yentali fisiyandi manto doluti alquran ayo mo ngamen fonu kuntum khayra ummati ukhrudat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah nyina yentali fisiyandi manto doluti nyo yamaro ku kendola aninka nyo fatandi ku jawla aninka limani ya alala sai ndimba ya fele benta qabilo le fele benta ebe nyo yamaro lela ebe nyo fatando lela e duwata ye bulolo ya ala dani fala siyam fakeye ka ala jayi ka tentu wa jayiro anwo tenturo wa duwarangalu nite lota e ko wol mu kuleti e bo kele gele mari fengoti e me ba kele bay fengoti aske kaba kuti nan kaba kuyata kila la nyin hadiso kola na ayatare ye hadiso nyin long yala fasaro long yala kitiyo long ya hadiso nyin long kuma kan nyin memba kono wallahi ite lola ka bayro ke anin ka sapotasro ke ka doyandiro ke muslimo la bengo layla duwala ala batola ala danola anin yo yamaro nyo fatandola anin kabin salamo inin hakilola bake de wo bengo lungula ni muslimo li benta subhanallah
mil al-mizan wa muntaha al-ilm wa mablaqa ar-rida wa dinatu al-ars la manzaa wala malzaa la manzaa wala malzaa min allahi illa ilayhi. Sai ninyin duwaran yo karan wanyama ka ala warandi ka ala tentu ka ala jayi ka wosi alaye yamfala anin labanya nyummala anin arjano danola anin ka daniro ke ka kis jahannamola ka ala dani wala ni te ko nyilla manja wala malzaa min allahi illa ilayhi e ko e bo kele jele ma fengoti na yena na Bukhari kono Imam Bukhari tayta kitabo nyin kono ani Imam Muslim kila sallallahu alayhi wa sallam ayyamaro men dije duwarangala wato men nan ni mo pareta e kanela larango kan kila ko sallallahu alayhi wa sallam ni al panaldo kilingo pareta ay kanela ila larangato akoy saljiyo muta wakola yelaning ibulba karoma fangola yenana nyin duwaranga karang ana rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal iza aqadta malzaka fatawadda wudu'aka ma'na wudu'a lis-salat fatawadda wudu'a ثم التضع على ساكك الأيمن ثم قل اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألزعت ظهري إليك رحبة ورقبة إليك لا ملجأ ولا منزا منك إلا إليك آمنتم بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فإن مت في تلك الليلة مطلع فطرتي رواه بخاري ومسلم بعدين قالوا ساكيلا لا دواران كونو جان افيل جان لا ملزا ولا منزا تنتين دولاتا جونغلا كانا دولاتا جونغلا اسكانا نو دامين نا مانكي man satallalati ala dam mala si jongo kanandino sayin ka ala la warona ala sembo yitandi ala la ka murundi yakan ka ala jayi wakan ka tentu yakan wo bega dun kila ko mantolu nana benta dawoda mantolu nana te benna dulato ya qur'ano karang wala e nyoya mari imma e nyo fatandi nyoya marola kanyo karandi kanyo ya mari kanyo fatandi fala e nemo jindi kan malaikol sine mining malaikol sitela ko kacca alaye muslimol ye ben wo ben nyaala ka wo ya maro ni wo fatandiro ke iteye wo ke kuti me yalon ko yake kuda baloti nin kila nena make sallallahu alaihi wasallam bar kila hadiso ya male madin lu nyin hadiso be bukhari ni muslim kono hadiso nyin karamba yakiti fo mogol ye son karangale la aninka kitabo jube mogol ye fata nyogo kaja fo ni nyo baindo ni nyo nenola aninka jutu nyola wota nyi muslimiya dino sambala hani wa kammalan sita kote ni wolungo sita e ko saye ko nyinan sango a problemo wara man felen kana jele sataten e ko nyinan sango benta nabila ibrahim la sangleti aha wala yete kaba ku yaban ha wa kumo ye jelele ha etala dalilo munati e ko katun ibrahima tata sangati munatinna ebe sangato la ibrahima la ha oto sayin isi jalla moy bake pour ya fahamu kalon ko al ilmu fi ras la fil qirtas londo be kungule kono amanke ko kayto balamu membe kungo kono wala nata kayto kan isu wolon ka dankene ya ka sonko take kalon ko ala atale ka kere kere loke
jongala kalondo di ala parta kadi men londi muna fango fahamo be men kono wala tina man satalla dala ko man yu'tali hikma wa man yu'tali hikma faqad utiya khairan kaseera wa man yu'tali hikma faqad utiya khairan kaseera wa ma yazakkaru illa ulul albabi ala ko londi barakaringo londi munafango khairobe londo men kono nafa ba kono yiriwo ba kono ala nya silango ba kono kambengo ba kono ala bato ba kono ala ko ngawdi momola bar nga khaira ba di tamari gila nga hera ba di la hero men sembo warta de wa kammala man satalla ya dali kotako yotili hikmata man yasha'u wa man yutali hikma faqad utiya khairan kaseera ala kon kallondi munafango londi barakari won kadi molela lafta kadi men de ha bar ngadi momola doronga khaira badi mari gila amo sifa inana tajela mol kono membe kala mo konnantewti itajela mol kono membe kala hasiduti itajela mogol kono men ka muslimolu tora kila ko sallallahu alaihi wasallam ala kono limaniya mo wala ma hada madingiti mogol kista men ngala ma sibola anin ala tora yala hada madingulu muslimolu kista mo men ngala jarabola mo men ngala kaja firona ala nanirona ala ma sibola muslimolu kanata mo men na wanyama wala kila ko wala limaniya moti nyim fana mo hadiso lati membe sahyari wa kamma sai mbadi ngoy tala jakalo ketamento comme nyinan ka fako Ibrahim la sang wala ye jakali aye kaba kuya sangala tola jannimbe dunna alqur'ano la karola mbe mem fala police jela moy baake saje sa fahamuno niyaje man satalla ya dalako wa min anfusikum ayati afala tatazakkarun alfangal la kuoto atala hadama dingolu kaba kuori balla kuolitu falibu ka woli mira bang albuka takasi wala bang sain nyinan sanga kono ten ya khairo soto ya hero soto nyin sanga kono kar kilin kono kar fula kono isaje ta fanga jato ani denyolu ani ku kenyolu isa foyen hani kacha kono kari nyinan de nyinan muila sangolati nyina ya khaira bala soto nyinan sangala fole nyinan sanga ke tati bang almun sola hakili nyumala ni fahamo fole nyinan sanga ke tati bang hani ama ke tati ha barin koy khayra ba men soto nyinan ye herol soto nyinan khayrol tilintela ale harje badila ay khayra badila wa kamala famogol ka feko nyinan sanga muila sangolati ila khayro nyi soto sabu kamala ifanga fanansi si kotake isafo ko nyinan sango nte nyina lala sankari yo sanga de waketan na sangolati nga khayra ba soto wo sango kono feta na musanga nyindi nimma sibo deto jakalo wala siyate kan alate kan o deto late kan fo ayatara fo labango jakalo kamma e ko nyin sango nanata nyina la nyin sangala mbenyi safela le kalandi waketante toro ti wo sanga nyin kono wo toro la ke ite abe ko san kete te santora malati ita la musanga nyinti ba itanteng wala tina man satalla ya dali alqur'ano kono ninata suratu isra'i batar raje ala ayatan nani anin kili nimmanyina bada a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا على كون مسائل صفا بفالين نكو مسائل صفا بكو سيالين القرآن كنو مسائل صفا مومي بيناتي يالين بري فالت فهمون ولا بان ألت تغسن ولا بان barmo jama bana tana bala wala iman fahamo sotono je iman takasnuwa kono jama ya kodi kata kanto gole yakam
aha anin kabimbe bundani nato e ko ibrahim la sang wala ete jakali nko nabila ibrahim wato men namruz ya fay kima kono anala molu hana namruz fang bulo ma fay je barala ya marolem comme fir'aun le ya maro ketanya menna nabi bani israila dindungul lake kanate hana fang me gimi ka kanate barala ya marolem nabila ibrahim alayhi salatu wassalam a kanata kabo a namruju la kima jawo nyin kono ala la sembo anala no kan tili jong anin kar jong atilo konto lungo a benta asura nyin karo atili tan lungoleti atili tan lungo misali nin ayatara tilo nyin konto aketa arami soleti nyinam fanan asura la tili tan lungo a benta arami soti nabila ibrahim ala jamano watola kakana kima kono namruzu lama sibo kan ala ya akanandi lunjong aramiso karo tilijalu atilitan karjong muhrimu karo wala mu karjumati a telikafa ko muskoto atilijalu atilitan lungo wala benta wati jonti asura lungo atilo konto dum lungo jommu arami solem nyinam fananta asura atilitan lungo atombenta arami soti yoko ibrahim la sang baraman ke ibrahim talam sangati mbadi muslimolu londonin hakilo nin fahamole londonin hakilo anin fahamo ale wala tinajan nimbe kontinela an muaz bin zabal radiyallahu ta'ala anhu muaz bin zabal yafo ako ayamu ta'ala kila nyumala sallallahu alaihi wasallam kila sallallahu alaihi wasallam kala kila ko salasatu quraba fi dunya ako femba saba wala betu ngaranke yala kono doro dunya kono alquran fi zawfi zalimi nin alqur'ano londo dun tamoko kurung siso kono atanin tinyaro dorong wa rajulu salihu fi qaumi su'i mo kendo be balu kam moko kurung kono wa fananin tungaran ke ya dorong wal mushafi fi bayti la yaqra'u fihi alqur'ano be larin bungo kono abelari wonyama dorong atakaranaje anna hadha alqur'anu hablullahi limatin nya alqur'ano mumasatallala julolati min bambanta wa nuru mubin noro lamu me ala sembo warata wasifa'u nafi'u jaral langlam alqur'ano to men nafa warata wa ismatun tangandir langlam alqur'ano ti liman tamassaka bihi momen ngamuta wa liman tamassaka bihi momen ngamuta alqur'ano kisindir langle fanamu liman tabaahu momen bulatanoma nko nin sanga to la tawanya ibrahim la ngamra nga je famle nko ma yitande ko ibrahim la tamu sangati sai musa wanyama ayub nabila ayub ala sasa fisiyata ka kende ya nyi asura tilital lungule nabila yunusa abota yo kono nyin asura tilital lungule nabila sulaiman alaman sayala tabulu tilitan nani kola amurunta kan nyin asura lungule samaji folo ka jolom banko kan alungo benta nyin asura la tilital lunguleti samba dingolu ka kiliro ke wala wanyama karla sango ni wala yete jakali mbamur nanan kana alqur'ano kan wala tinna nga ayon sambanan man satallako nga fatan fansiro kaliyen nga masaylo ko siyaliyen nga ko sifa be kaliyen qur'ano nyinna farsa alqur'ano fahamuno amanke ka kulken sanga karang damaye dia ay hurufole laku ibako tolonna yala kitolon alqur'ano ikala ma'ana lonne yala ma'ani yalon ya alqur'ano yala tankillon alqur'ano yala mutazarriflon alqur'ano yala muhkamlon alqur'ano
inyanta la mutasabih ghayra mutasabih inyanta wolon nale alqur'ano kono woto asiyata alqur'ano la jorangol siyata bake pour inyanta kamel fahamu qur'ano kono alqur'ano kul kensan ka karan dorong hurufol ye ben ko ayo kulol ye lakun wo damma manke alqur'ano la longti ibala kitiyol lonnale yala ma'ana ma'aniya long yala mutazarrifo long yala muhkam long yala tankili long yala mutasabih kayra mutasabih yewol long alqur'ano kono yala ni jorang le sutede wala nama satallako wala qad sarafna fi hadha alqur'an liyadhakkaru wala qad sarafna fi hadha alqur'an ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا ngama saydo sifamu me be ngako siyali nyin alqur'ano kono nyin kamala ko al sifamuro keno nyamin barni manyina ayo nyin abe suratul isra'i al ayatan nani anin kilimma fangla say woto laro nyin kitete jakalo tanin kaba kuwo mbadingo ngamuru nganani alqur'ano kan man satalla ay alqur'ano ay ninata alqur'ano kono ibatarla suratu bagara mbadingo ni sola soro fo ayatara ni so aka alqur'ano karanno le bang kumo jabo hani ayatara ni so alqur'ano jita ni sol kan bang kumo jabo hani ayatara ni so alqur'ano yeni so ya marle bang anyanta ka saryanga men tagamandi qur'ano la karola kumo jabo hani sai alqur'ano dunnata hadamade ngulle kan ni so to bula kunyaaje fo soro be tolala ni sola yaqub ngenyinin ka wala wala mnyinti ko ni simusola kuo kaccabe soro men kono surat bara man satalla ya tola manam soro tolata ko ni sola soro wala mnyinti ko tembo menna bani israilan kolu mole fata khabilo kono nabilay musa ala mole kono qabilo melu imantara lari nyola far la nyin meye faroke imalonno meye monyim fa ila fita fureye kuma musa ay ala dani fo fure sidiyamu bar ale timo do beje afale banta ana beje mole mu meyalon aketa wulula batulati aketa dunyalati ya wululala wa ale timo nyin fay nin sikilinetu nin simusolem man satalla pareta kale timo nyin ka banna yandi ala wulula bato nyin sabu kammala wonni so nyin ala natana afa musa ko ayayi tandi bani israilan kolula yani so nyinin yani so kannate nin so nengo ana feño yala furekan abe diyamula me ya fa aba foleyen farla nyin abe qabila jonto ana to mu jonti aba seniyandi leyi o dalila kammala kuo kaccanyin abe surat bagara soro to lata ko surat bagara ni so la soro ni nata ala imrana alqur'ano be jila tembo menna imrana tabaluru wotumo andu imrana la muso ala nomonyo tembo menna ay tawota wato men debo bala akom mario ntawta nyinna ko nyin debo men benna ninga dingo nyin jidi na keta dinkewti mba to lala mba falaye ko abdullah kabiru wato men na jidita ay men jidi aketa dimmu soleti akom mariji ngamen wulu dimmu solem musomi keno ko ke baring mba to lala mba falaye ko maryam ayatola maryam la abraniyo la kangalem maryam hanin kabi aketa alala jongoti aketa ala batulati wakacha be soro nyin kono masatalla yo ko kacha soro men kono soro tolata ala imrana bara manke fo imrana le tamu bang fo soro nyin jita imrana le kambang kon hakilo le amanjiya kan musa la sang muna manke ko musa taala mu nyinan sangati ibrahim la sang amanke ibrahim le tamu na hokki baro sikay yunus la sang amanke yunus la tamu nyinan sangati
ayuba la sanga man ka ayuba la tamu suratul nisa'i musolla soro fo ayatara muskaf jong soro nyi jigita american etal la nyanta karanna etal damma la kitiyo beje etal damma ak soro diamate damma la kola andun tel kola ke data je hani musolla kacha beje soro nyin kono e nyanta muso futula nyaadile nim problème dun teni muso tema ako nyanta digamu la nyaadi muso nyanta keta dunna keta la kono nyaadile ani nyanta muso keta la nyaadile ani alhalolu musolla karola wakacha kenyalu abe soro nyin kono asiyata je tepu wa kammala soro tolata ko musolla soro suratu maidat kini miranga soro nabila esa ala mol kay ko ala dani ay kini miranga jindinan kabanan sanga santo wa kachabe soro nyin kono soro tolata ko kini miranga soro surat lana am be yamme senga soro be yangalla ko kachabe je mentata kabirimba sajio fa nyonkamo ninso akachabe je masatalla ay soro tolata a be amesang la soro sor araf kenye tusa soro a araf ate jebe jahannama ani arjanna tema kenye tusalem wakacha kenya abe soro nyin kono soro tolata la sot lamfal dol ka fasari karo finkon soro dol ka fasari kelena fulo finkon soro kaka chalabe soro nyin kono wala tinna soro tolatala suratu tawbati tubo finkon soro kafirolu ila lahidi timma baliya kan ane jam famen siti kila kama sallallahu alaihi wasallam musrikino lako ala halo kenya aka chabe farin soro nyin kono tep ye soro tolala suratu yunus la soro a fatara nabila yunus abe jila wato men nyimbe jila wato men yunus be baluru na bang hani anala mol keta nyamen fabulata kulungo kono atata o kola afay ya fay fankaso kono yow ya kunum wo soro akacha be soro men kono soro tola tala suratu hud nabila hud la soro fo ayatara ajita hud le kambang hani amanjiya kan ala ko kachale beje soro tola tala suratu yusuf nabila yusuf la soro fo ayatara alqur'ano la jiyo ay yusuf tara balurin na bang jabo hani amatara balurin wa kamala soro nabila yusuf men tambita ana badingolu tema fatata man sakew kan fo man sakew ya sang fo kola adundun kola prisin kono kasola fabota anatana man saya akacha kenya abe soro nyin kono wa kamala soro tolatala sotorad sangidigido finkon soro walla malaiko dole tomu radti ala kacha kenya abe soro nyin kono wa kammala soro tolatala surat ibrahim nabila ibrahim la soro fo ayatara nabila ibrahim wabe jila wato men ay nabila ibrahim ayatara balurin bang hani amatara balurin soro ala ko kacha be soro nyin kono wa kamala soro tolatala soto hizir kolon dun kawlu ila soro kolon soro fo ayatara wa kolon dun kawnyilu abe jila ni soro be jila ayatara balurende jabo hani ita balurin ila ko kachale beje soro tolatala surat nahal kumburung la soro fo ayatara kumburungolu alqur'ano jita kumburungul kannabang dol ko kumolu hani jabiro wala mu alqur'ano manji kumburungol kan suratu isra'i suto selo finkon soro fo ayatara kila tembo men sallallahu alaihi wasallam abe sallallahu santo fatara soro nyina talabang amanna baraka chabe je wa kamala soro tola tala suratu kaf berhulan kolla soro fo ayatara berhulan kol nyilu fondin kewol mel kaftanyoma kabori man sakurungula mo jawola fedunta bere huwa kono wa kamala wa fondin kewlu fanyi sorobe jila ayetara balurin bang kumo jabo eta balurin ila kachale beje soro tola tala surat maryam na maryam finkon soro fo ayatara na maryam alqur'ano be jila ay na maryam talbarul bang anabila esana na maryam hani amatal barurin bari wato men nabe debo tala nabila esala kabo baitul maqdis fokata wato menna
ay debo taborin ko abe baitul maqdis kono wato atata tembo men kata kuola alo kuwonin kono jibril nata ya taraje ay tan ko ni jibril la ni aya tara mo kurumlem aya tara jibril nata itan diala man satallala ya kiya kan nyin kama kadingo diala akay medingo sotla nyaadi nana man futu akay wo mu alala kero lati wo sono ya bata ala bulu akatabe soro nyin kono e ko maryam la soro suratu taha e ko huwa ismu min asma'illah harfu munqata manam harfu munqata ismu min asma'i rasulullah ismu min asma'i rasulullah taha lon nariko harfolam men kuntuta bari tolem men abe kila nyuma to dolle kono wa kamala sorola tola wala kila tola sallallahu alaihi wasallam fo kila soro nyina tola la wa kamala ko fo ayatara kila talambang ala ya jindina kan ani muslimo mumebe wa kamala suratul anbiya annabiyo molla soro faya annabiyo mol be tara balurina bang hani suratul hajj hijo soro fo ayatara hijo la kacala teje bang wala na tolata hijo la a hankai suratul mu'minuna mu'minul la soro mu'minul la kacabe je atolata mu'minul la surat nur noro soro Allahu nuru samawati wal ardi abe soro nyin kono atolata surat nur la surat furqan ka kuwor bondi nyoto ato kacabe soro nyin kono ye soro tolala surat suara'i donc la soro abe kacabe soro nyin kono wala tane soro tolala surat namul meno la soro akacabe soro nyin kono wala tinna soro tolata la suratul qasas dantegero finkon soro akacabe soro nyin kono wala tinna soro tolata la surat ankabut talina jalo finkon soro akacabe soro nyin kono wala tinna soro tolata la fa ayatara talina jalo aka kumala bang imma fo ayatara yamarole nata kanje men anyanta kamen bara sariyang la karola hani surat rom kolla finkon soro rom ela kacha kenyale beje nim farsla programme men dunte tema mansatalla ya adali soro nyin kono soro tola surat surat luqmana aya dingole yamari yamarola men sembo warata wulu dingoning ayela moyi a wululala yamarola lonnali ko luqmana be parela wato men adingo yamarola dingo wurita fo aniyobota a jato kono wa kammala soro tolata ala luqmana wala tinna doli ko mo fingalem ay sanji yirga jama balu natalebe kanyanding sanji wuli killing kontola mbadigolun sa sata ten fo alqur'ano ye bam feren soro bebe tolari wonyalama kabako woto wa kammala duwa wato mume be muslimo nyanta lola kan ka duwa siyandi alnga duwal siyandi nyo kaja foni nyo bayindiro anin ka nyo radda mbe karla boydulala juybela adu kila sallallahu alaihi wasallam aya banje muslimo lu si fanjam fanyo ngaybola adu muslimo la nyo kiskiso alqur'ano ya nat lefan alkana nyo kiskisi alkana nyo kuma alkana nyo dabari alkana nyo kong alke badi ngoluti altajassuso bula aldamal tema etata hada madi ngola kairo ni yala kaira kemeje yala tonya kemeje etawo satala ina tala boydula kilinje doron anala masiba kiling ya bandero sikay yayi dunya kono nyinte muslime daji koti nyimmanke muslimo daji koti wa kammala audio fela jam fata bake bari an Zabir radiyallahu ta'ala anhu Zabir ya afilla kamuta alala kila nyumama sallallahu alaihi wasallam anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam anhu kala المؤمن بين مقافتان بين عضل قد مضى لا يدري ما الله صانع به وبين عضل قد بقي لا يدري ما الله قاضي فيه مسلمو زابيركو كلا يا بانجي صلى الله عليه وسلم اكو مؤمنو مسلمو be silamba fulale tema mu'mino nyanta tarla silamba fulale tema muslimo muslime nyin tafundi sonde me kono ete kelamo kurumuti ete kelamo nganne jawoti
ite kele badi muslimo ngay belati ite kele mo kaja filati ite kele mo nenilati ite kele mo golu konnati ite kele mo golu dabarlati ite kele hasidoti ite kele fawwaralati ebe kele famma jilati ni enyi lonka dankene yako silamba fula wala ba muslimo be kunna wala mu nyinti ko silan folo baro men be ete men be tambindi nyato imalon la yadri ma Allahu sani'u bihi imala be ala bulu nyamen imalon ala be konti bola wo baro la nyamen wa bayna azalin anin misiyo men ngalon ko wala to tuta qad baqiya men to tuta ite siyoto la yadri ma Allahu qadi fihi ala be kitile ite bal ite siyoto to menna ela baluwo to menna ela baluwo to kono ala be kitile menna ebe labanne nyamen e labanga be kele nyamen imam fen lo woto kane siso kon jaw kede bi mo kende ba nin alame dema sini sita keno wotanoti alamo ale mbe kiswala bari adama dingo be nyin tunkumba fulale tema surtout mu'mino surtout muslimo men tambita imalon ala ya mabo e nyamen abelare je nyame man fello ngato de men to tutay koma silang ela dunya balwonin toto imalon ebena labanya menna imam fello woto alin sakata bake muslimolu nkanan tanolu nya dundi na dinola nin ko nganna kibirol nin ciocol jamaje wala nyinti ko kar nin kar fele ebe ñoo jabila bar nga kar jabi ñun kuma kan kar la bar nga kuma kan kar ñori karma wala mfele nga kar keteng wala mfele nga kaja fiteng mfele nga doya mfele nga majigi mfele nga keteng kila fatandiro ke wala le wallahi na annabiyo mo daji kote momo ye kila kanu sallallahu alaihi wasallam andi tabe kila la sunno le kan andi tay kila kanu le yamman satalla kanu idaji kote kela kaja firla daji koti idaji kote kela hasidoti idaji kote kela mo waralati idaji kote kela nendiroti idaji kote kela ni dabarlati idaji kote kela masibo boylati muslimolu kan kajutu muslimola emoje la annabiyo mola imamo ila annabiyo mola tariqto imaji safiri ila annabiyo modaji kato andung alay kila jay munala qur'ano kono innaka la ala khuluqin azim alako kila daji ko diatanyi daji ka kendo atalaka hadama dungo kisindi ke kanandi dunya la kira yakeno ala la jon nyimmati ikunno yediya yakana yedun arjanno kon yawma la yanfa'u mal wala banuna illa man atallaha biqalbin salim yawm alqiyama idingo siyata nyaawo nyama amina faje tanko emelondi ala kan ela nafulo siyata nyaawo amena faje tanko ma dundi ala la silole kan mota kanala je mota khairo sutula je fo menni nganne seneya nata ala taala man so kan kila dun ko ngan kali man sola niyobe men bulo al do kilinta dunna arjanna fonalu limaniyata alta limaniyala fonale nyo kanu alta nyo kanu no la ne na lafta kanyo kanu wa khairo aliya soto mbali londindila wala mnyinti ko ale kontoro siandi al dammalu tema ale nyo kanu e dungalu tema konnante yani hasdiya nyo bayndo nyo jawya ay bangal tema fereng muslimolu tema sayin sonin kewl nin dina dunke kotanglu wol say wol be lore ila bera kono buluko stulum berale kono anin sewo nin dongo kaje ko muslimol dammalle be nyola wato mume be annabi me killing alquran killing ala killing farla salilulo sunkaro karo kalimatu sahadato jakabo hijjo nyembe atalimil bebe dendi nyinna almanna nyo kanuno alamu ala ya sonaya alibadi malomu yaqub sise bakadaji sate o kono jang jimara base banko kan urr jimara banko kan sato me ka faje ko bakadaji dol ka fay jimara bakadaji dol ka faje ko semar bakadaji sise kunda mbe sabaterin walato yaqub sise alni wala nyin kata soto ala forumo kono ngana forumo ka fomo wol mume be konton kabirin forum wan
fo forum 8 fo forum say kabin forum kilin fo forum say ngal be konton ngana diaspora mol be konton mandin kaba ka fo mogol ngal be konton nga muslimo mume be konton duniya ton kon nano mume beto ka fali be ko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.